महंगाई के ऊपर जब आप बात कर रहे थे आरुष साहब, मौजूदा जो लहर है वो गवर्नमेंट को और उनसे मुंसलिक जितनी जमातें हैं उनको किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचा रही। क्या पीटीआई के लिए फायदेमंद है? पहुंचा रही, सख्त। सर्वे क्या कह रहे हैं? सर्वे ये है जी, ताज़ा तरीन सर्वे आया है, 32% वोट हैं पीटीआई के। मेरा तो ख्याल था ज्यादा होंगे लेकिन पता चला 32% है। अच्छा। और एक सर्वे कराया है सऊदी अरब के एक अदारे ने, जो ये कहना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है वैसे आरामको में। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना मालियत के एतबार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब में पैदा होता है। तो वो कहते हैं कि 5% इजाफा हुआ है कम अज़ कम पीटीआई की हमायत में। अच्छा, 27% हैं नून लीग के और 10% हैं पीपल्स पार्टी के और 4% हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के और 3% हैं तहरीक लब्बैक के और 2% हैं जमात इस्लामी के। तहरीक लब्बैक जो है वो गालिबन नून लीग के साथ जाएगी और काफ लीग जो है वो तो इसमें है ही नहीं। काफ लीग के जो हैं वो साथ जाएंगे, लेकिन दे आर टैक्टफुल पीपल, मदद कर सकते हैं। काफ लीग ने कमाल किया, 2 बंदे जो हैं वो दे दिए नून लीग को और 2 बंदे दे दिए अपना इमरान खान को। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो हमें एक साहब मिले थे बलूचिस्तान, हम जा रहे थे कोयटा, बहुत पुरानी बात है, ये 1990 की बात होगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास 2 अखबार थे, वो अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। एक हमने कांग्रेस को दिया हुआ था, एक मुस्लिम लीग को दिया हुआ था 1946 में। सही है। वैसे काफ लीग के बारे में हारून साहब ये कहा जाता है चौधरी बरादरान सियासत की चाल बहुत बेहतर अंदाज में चल लेते हैं दीगर जमातों की निस्बत। जमात इस्लामी की आपने बात की हारून साहब, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपसे बात की, कल भी जब हम बात कर रहे थे भारत के मामले के ऊपर। हैरत की बात यह है कि जमात इस्लामी बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं है, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, कुछ नहीं उन्होंने किया। तो जुलूस निकाला आज गुजरांवाला में, किसी ने कवरेज नहीं दी। कवरेज तो मीडिया सनसनीखेज चीजों को देता है ना, इससे उन्हें क्या दिल। सबसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं। मैंने आज उनसे पूछा मीरुल अजीम साहब से, अच्छा, कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला लेते इस पे? तो उन्होंने कहा हाँ, इस पे गौर करने के लिए तैयार है। सारी पार्टियों को मिलकर करना चाहिए, लेकिन वो तो इस्लामाबाद में भी निकालना चाहते हैं जुलूस और भारतीय सफारत खाने जाएंगे। अब मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, सोशल मीडिया पे आ रहा है बस। अच्छा, वैसे अभी तक हारून साहब मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरा। मैं देखा है, बात की है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा हारून साहब, इस महंगाई के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान तो नून लीग को हो रहा है, मगर इसमें पीपल्स पार्टी को भी हो रहा है। पीपल्स पार्टी को मगर ज्यादा हिस्सा पार्टी को इतना हो रहा है, इतना एहसास है इसका कि जरदारी साहब ने हमजा की, शहबाज की सारी बातें मान ली, गररी भी छोड़ दी, वजीर भी कहा कि जो मर्जी रख ले। बहुत बड़ा दिल है जरदारी साहब का। नहीं तो वो पीछे हटना चाहते हैं ना, पीछे हटना चाहते हैं ना, कई आदमी हैं। और अब उस पर फंसा हुआ मसला, अब उस पे नैब के चेयरमैन पे। वैसे तो नैब क्या है, नैब के तो दांत ही नहीं है, अब नैब तो कुछ नहीं कर सकती जी। लेकिन उन्होंने उनसे यही कहा हमजा ने, शहबाज ने, कि भाई अब उसका क्या है, वो तो अब किसी को साबित तो नहीं करना, उसके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं। अगर किसी के यानी पास पैसे ज्यादा हैं, वसाइल, उसकी तनख्वाह कम थी या कारोबार से आमदन कम थी, तो वो उसको नहीं साबित करना होगा कुछ भी। पहले तो बारे सबूत उसमें था ना, अब नैब पे है। और अगर कोई अफसर केस बनाएगा और साबित है तो 5 साल के लिए जेल जाएगा। वो किस्सा तो खत्म हो गया। अब वो मकबूल बाकर साहब, पता नहीं जस्टिस मकबूल बाकर है, मैं गुमान ऐसा आ रहा है सामने के, तो या कोई और है, वो काजी फायज ईसा की बहुत हमायत उन्होंने की थी, तो इसलिए वो नहीं चाहते अपना नून लीग वाले, और वो बशीर मेमन साहब को चाहते हैं। और जरदारी साहब, जरदारी साहब तो बशीर मेमन की शक्ल देखने करवाता नहीं, क्यों? वो तो मातूब रहे। बशीर मेमन साहब के बारे में आपको बताया था कि वो बहुत उसूल पसंद आदमी हैं, और वो तो इमरान खान के बाद उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा केस बनाए फलां पे, उन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता, वो बात नहीं मानते किसी की। अच्छा, उनको वो लाइमलाइट में ऐसे आए, मैं उसी वक्त उनसे मिला था, आज़ाद कश्मीर में गया था उनको। आज़ाद वो चूंकि मातूब थे जरदारी साहब के जी, और बहुत ही मातूब थे, थोड़े से नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये ऐसा कैसे गुजारे, सिंध में एक पुलिस अफसर मातूब हो जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया।
انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں منہ مبارک چلاتا ہے، نسل در نسل وہ کسی کو ملتا ہے، میرے پاس ہے، اور کیا ثبوت ہے کہ وہ منہ مبارک ہے؟ انہوں نے کہا بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور وہ میں دعا مانگتا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے، پھر بھی میری تشفی نہیں ہوتی تو پھر مکہ مکرمہ مدینہ میں یعنی عمرہ کرنے چلے جاتا ہوں۔ اچھا، تو میں نے اللہ پہ چھوڑا، اور وہ آسودہ حال آدمی، ان کی زمین آ گئی شہر میں، تو آسودہ حال آدمی ہیں، بات وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں دلیل کے بغیر۔ تو بشیر میمن صاحب اگر آ جائے، ویسے تو نیب میں اب کیا رکھا ہے، لیکن وہ آ جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں، وہ میں ڈسکس کروں گی ہارون صاحب، مگر ابھی بات چونکہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، نون لیگ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول اور ہوگا، دیکھیے جو سروے ہے نا، وہ سروے تو اب جاری ہوا کل، لیکن یہ کل تو نہیں ہوا، سروے تو وقت لگا ہوگا نا، 2 ہفتے لگے ہوں گے، 3 ہفتے لگے ہوگا، بہت کم عرصہ بھی لگا ہوگا، 2 ہفتے لگے ہوں گے، تو ان 2 ہفتوں میں تو مہنگائی بہت بڑی ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی اس کا مطلب ہے اور بڑھ گئی ہوگی، ان کی نامقبولیت بڑی ہے، جو ان سے ناراض ہوگا تو پھر دیکھیں نا، پھر دوسرا جو آئے ہیں داد و شمار سرکاری طور پہ 6% ترقی ہوئی ہے پوری، 5.97% نہیں، 6%، تو 6% وہ تو کبھی نون لیگ کے دور ہوئی ہی نہیں۔ وہ تو دیکھے نا، انہوں نے بتا دیا شوکت ترین صاحب نے کہ مجھے ایک اہم شخصیت نے بلایا اسٹیبلشمنٹ کی اور کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، تو پھر کیوں تعاون کریں؟ اور میں آپ سے، انہوں نے کہا میں آپ سے پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، اور وہ رضا باکر بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، تو میں تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت اگر بدلے گی تو اس سے نقصان ہوگا۔ گھڑی دیکھیں نا، 7 ارب روپے ماہوار وہ دے رہے تھے غیر سودی قرضے، جی، تو کتنی بے روزگاری کم ہو رہی تھی اور کتنا کاروبار پھیل رہا تھا غیر سودی، اور چیزیں بہتری پہ آ رہی تھی۔ وہ تو اپنا ایک اور چیز آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے کہ دعا کریں کہ یعنی 2018 میں کہ ہماری پارٹی نے جیتے الیکشن میں، کیونکہ اسحاق ڈار نے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، معیشت 3 سال تو سنبھل سکتی ہی نہیں ہے۔ 200 روپے تو ہم سب جانتے ہیں آخری دن دیے تھے، اور یہی تانا وہ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، مفتاح صاحب کے بارودی سرنگیں ہمارے لیے بچھا کے گئے ہیں۔ نہیں وہ تو وہ مانتے ہیں نا، یہ تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ بارودی، ابھی تک تردید نہیں آئی، یہ کل سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول ہو رہا ہو تو وہ اپنے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ اس وقت بڑا بوجھ ہے، نون لیگ ان کو بچانے کے لیے اور پارٹی کے لیے کیا کرے گی اب؟ کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا جو کیا فیصلہ کوئی کیا ہے؟ نہیں وہ تو آیا تو نہیں ہے نا ابھی، آپ سے تو بریک کریں نا پھر۔ ایک اخبار نویس نے اپنے بیٹے کے نام پہ کالمسٹ بھی ہے، اینکر بھی ہے، اچھا، کانٹریکٹ لیا ہے 520 لاکھ ہر روز، 500، میں حیرت میں ہوں ہارون صاحب، ابھی تک 500، میں چیک کیا اس کو، 520 لاکھ ہر روز شہباز شریف کی عظمت کے گن گاتے ہوئے اور حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہوئے 500 اور 500,000 روپے ہر 20 لاکھ کے دیے جائیں گے، 2.5 لاکھ روپے روزانہ، 8 کروڑ روپے سالانہ، اور ٹک ٹاکرز ہوں گے، اس میں وی لاگز ہوں گے، بہت سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، اور یہ ثابت کر دیا جائے گا۔ وہ ایک روس میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کسان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو کالج میں؟ اس نے کہا یہ پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں، اور منطق پڑھتا ہوں، اچھا، لاجک۔ انہوں نے کہا منطق کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 3 بٹیر ہیں، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں 4 ہے، منطق یہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں ایک آپ کے سامنے رکھا ہے، کن کے سامنے رکھا ہے، کن کے سامنے رکھا، پھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ لے، کہ جس طرح بھی اس نے ثابت کیا کہ 4 ہے۔ اچھا، تو اس نے ایک بٹیر اپنے سامنے رکھا، ایک بیٹی کے سامنے رکھا، ایک اس کی ماں کے سامنے رکھا، بیٹا چوتھا تم کھا لو۔ تو بات یہ ہے کہ ثابت یہ کر دیا، جیسے اب بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ بڑے کام ہو رہے ہیں بھائی، کفایت شاری ہو رہی ہے، 7 کروڑ روپے لگ گئے سوئمنگ پول پہ، 4 ایڈوائزر رکھے، ابھی اور رکھیں گے ایڈوائزر، بہت لوگ ناراض۔ ایک ایڈوائزر کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی ہوگی، عملہ ہوگا، دفتر ہوگا، اور کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا، یہ کوئی ٹرینڈ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، ہاں جی۔ ہارون صاحب یہ تو وہ چاشنی ہے جس کے لیے بزدار صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے، مجھے واپس کیا جائے سارا کچھ، سرکاری مہمان کے طور پہ رہنے دیا جائے، مجھے مراعات دی جائیں، مجھے پروٹوکول دیا جائے، مجھے یہ بھی دیا جائے، ہاں ظاہر ہے اس چاشنی کو سرکاری خزانے پہ پلنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، انہیں سمجھایا کسی نے جا کے کہ بھائی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وزیر اعظم،
अच्छा। बाकी बन सकते थे, अब नाम नहीं, मुनासिब नहीं नाम लेना। और आप ना 1990 की बात है, काबीना में शामिल ना हो, आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी है और ये है वो थी, बाकी थी। तो उन्होंने सारे गुफ्तगू के बाद कहा लेकिन अगर मैं बन जाऊं तो फिर कौन सी वजारत लूँ। बात इसलिए कि वजीर बनने का मतलब ये है, एक वजीर साहब थे, अगेन मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, वजीर इत्तलात थे। उन्होंने एक दिन उनसे कहा ये मेरी ऐनक मरम्मत करा दे। उन्होंने कहा कोई मद नहीं है, ऐनक मरम्मत नहीं हो सकती। वो बड़े नाराज हुए। एक दिन उन्होंने कहा हजामत मैंने कराई, उसके पैसे दे दें। देखिए ना, जब वजीर बन जाता है आदमी तो वो सारे अखराजात हुकूमत के, उन्होंने कहा नहीं इसके पैसे नहीं है। अच्छा, ये जो नून लीग कर रही है अरुण साहब, ये जो पैसे जाएंगे इस मकसद के लिए, ये जाएंगे कहाँ से? कौमी खजाना तो वैसे खाली है इनके मुताबिक, क्या अपनी ज़ाती जेब से जाएंगे? और इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं है, ज़ाती जेब से कैसे जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। कहाँ जाएंगे भाई? जाए फर्ज कीजिए आईबी में ट्रांसफर कर देते पैसे, आईबी का कोई ऑडिट तो नहीं होता, आईबी से दे देंगे। कहीं से डिस्क्रिशनरी फंड्स बहुत होते हैं। ऐसे मामलात का नतीजा क्या निकलता है अरुण साहब? नतीजा तबाही है मुल्क की। 78 बिलियन डॉलर, कोई 2600 अरब रुपए जो हैं वो अशराफिये पे खर्च होते हैं, वजीरों पे, उन पे। एक खा गए लूट के ठेकेदार मुल्क को। देखिए ना, अप टिल 67% जो है बाज़ जगहों पे, बलूचिस्तान में, सिंध में खा लिया जाता है, सड़कों में, पुलों में, पंजाब में भी। तो तबाही और किससे आती है? वसाइल। हस्पतालों में, म्यू हॉस्पिटल में एक सुपरिटेंडेंट साहब थे और एक मजहबी जमात से उनका ताल्लुक़ है और लंबी दाढ़ी है, मुझे हज पे वो मिले थे। अच्छा। और 2008 में मेरा ख्याल है, 2009 में या 2004 में शायद, ये मुझे याद नहीं। अच्छा, तो वो म्यू हॉस्पिटल में कितने बकरे ज़िबा होते होंगे आप ख्याल मरीजों के लिए? अब तो म्यू हॉस्पिटल को लोग खाना फराहम करते हैं, कोई अदारे, कारोबारी अदारे मुफ्त फराहम करते हैं तकरीबन सब अस्पतालों को, कुछ बर्स कोई मेरा ख्याल है 100 बकरे तो ज़िबा होते होंगे। बहुत बड़ा पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब KPLI उससे बड़ा बन गया, उससे बड़ा बन गया है, अगर जो मरीज़ अभी भी इसमें ज़्यादा। वो सारा गोश्त अखबार नवीसों के घरों में जाता था, अफसरों के घरों में जाता था, वजीरों के घरों में जाता था, और इतनी करप्शन थी कि कोई हद नहीं। और उन्होंने अपनी साहबजादी को MPA भी बनवा लिया था।